Makochem nyame minyi wonama musuro mi mama shafo apa eba kase fidie so mi kase me de Felix esi odusifa se ne de bia me ye no ene ne nsaka onwonyamfo bi mi angasa ma shada atutu na mo aba na so ye so ne baba betwetwe mpomo na sa onwonyamfo we ma pena chepa me frɛ na enam dwumedi kesi a wodi enti no me frɛ mo ma pena ti akwan abre ni na no last week I met training ka e was we 2 point na eye enne me ba betu o di fidie no a enti ma ba onu agasa na so a ye ha no me ne baba betwetwe nkomo na ma bi sa ne dwumedi kwate pa wo di enti ma pena mi na no se mi wapi no na ma chia no o be ni kase me chia o yes na ma te won ka pa pa won so abre ma hwehwe wa ni adia me ban so me hu sampa wo ye busy ana me du wani mo se ne ka sa park ni pe egu ho me ni ebi di nko ebi so mo di aseda ka me be so se de bati bebre se ma me tete ye no ana ma me ye ma de se mo gbepi na me no aba twetwe ti me ba ya e ye boko before asana me no be du ko bia nya me ho ana me ye du ma me no penfo ne na nti no ma me penfo no mo kasa sana na ko bi wa be dia ne ye okay say am wo die mo openi afi kwande komo bi abeso ni bia na asebi abeso ni bia bia kwande kutumisa yo nyamfo na udi kayafa no kwa wone mo openi ubisa mi kayafa na enyi din bia de ko e di kase pa very great name di kase pa ndo bisa na e di kayafa no udura bonto no mo na even mo gina bonto no mo aba hwem kora na ebe mo mo se din kayafa na nye din e di wunu bi keke e din a e penifo din enye din keke bi ye di atom keke kayafa mi ye nipa bi a menem ma menem na na tena na men be papa ene me na tena na papa yo bi a no wa bene oloto papa ene me na da bene me papa bene oloto papa ye kam mo twero loto wo blackboard so no san crop na me nim so mo hunu san crop no bi a omo twero to blackboard ai mo a se then time na say na ye ko radio so ni TV so ko ye den ko maloto numbers na den omo sa bere no mo twero blackboard so na so omo ti ko station na ko fo to sa na me pa chere sa microphone bi na papa ye den na no ye na me papa eboa bebre because bisia na bebre efiri papa hono obi tu metana radio so TV so e maloto number oni loto number no de ma oni me kanta no bonanza oni me be de so what na radio so ala TV so o ma wakaka bi abugumba sa na ye no ko me nya maduma sa kaya fadin na wote ye no nde wa so wa no ba kai what na enye ne o start so o pa me o pa so o me nya ne ache because mo ho de me ntra fa ko aduma me ye ntra me nya fa me ntra fa ko mo ho de ne pa very mable pa ne o ba ka wona na sim bi se wo papa mo na na tena na wona na ne bo kwa be so na papa so bo kwa be so o bisa se me na eyo bi a ono so betena na nchen ama ono so insambu no oboa me pa me na boa me pa na pan na me na fa so boa me ne se emre aka kara me na ba be wu no ofi ade bi no ofi ade no ka kire me se ade ko no memfa na me so me mene na mfiti asana na me nche na me ntena se yi but me na so obi a yale ben ene da wona me na so a mpelefo atitirifo ene do mo nkrofo ba me na ho mo so mo yale me papa e chere me loto na me na so in the spiritual way no o say bo ame our spiritual that is it enti me na e ma me ofi bibi eno ka kire me sa de kro no me nye de memfa
and I'm fire. And I'm catching them some men, and I'm a minute to him. It's I didn't blow you again, how. Mimene adena mena na de ma me no busume na pepepe ena mena na efiri mu na mena na firi mu na chiri no yakoba ne se ase me wo no mu a me sususu daye basa me so daye na se me hia bosom me so daye se me hia mutia me so daye na se me hunsu se daye na sususu ne daye ni hu nti da koro na me mena na sabe yi no mu adi chire me se oyi meba wele ni semi buze o penikase na oyi ni wadi chira wo dayem ana physical mo yi ni wadi e chira wo bato oyi ni wadi chira mo e wodayem wo sanete okay na semo ka chira me ni se kopem se yakopon ba yi ni firi ate asefo asase no sun bia na ko bia wodi ni sunsun kamachi ewa de na o meni na se sanete are na wadi ma me ne ye no okay enya just an ordinary thing ke kan adama me ne e ade a esombo bibia very durable ade a esombo se bi na o tie se ye de frem na enya din hu ke mo wa ba tu shi am pese me dem obia no bia ntwa no ni obi bia ntwa sa ba no ni na ya ko ko ne se edika mfo edika badada ebi mo edika ba ba jin krofo sika die at the end of the day no faso bia wonya faso bia nya de emfiro so men kayafa me nyobi esika ana nyobi sika na be mehwe etino obisa mi a tu men dem wo ma mi no a me dem ma obi ama na twa amanati na se was 50 cedi new year e bo chi betimi asa afa waje ba bi eni kayafa this ma show for show e o mutio obi ho timi frame ya ye program ewie no ana bana damu nipa na okwe interview na ba ode ma mi ambo le seni 100 cedi obi seni 200 cedi abana ambo le feni pana nipa ni renwan wo threaten you go mi bia e pasa na bi hu nya menya me it said be see some profoni na said me person be hu mo ye TV station so bi empase on baba bi na wo se ni wo chire wo die mu ni adi ampa wo chire mu fine in case about to the mama shop will be na bana mwa emu me dey emu wati efo no ahwefo nyina ahweso bia mu kayafa esan tumi a me na nade ma me ene emu a papa so de bu amiti no maba envili na envili nsusu da me na betino so a no masole ibikan ewe ki aba no na saba no kra no emo a esira tumi a o memu a me bi o ye argument no tumi ni kra tumi kira saba o yemo aba bo kra ni bi tumi kira se emo da wo be boda wo okay sana ba tumi ni tumi kira saba wo ya wo yi no emo ne e bi be bo kira enti le kayafa maba emfeli yeda maba bi enu efeli no maba bi aso emfeli susu da enti no mu atiefo no anwo ahwefo ehwem nyina no obi anka na komato de yem what if a number in the screen so na send is 50 cedis no fabra na ba jiba no twa na sesa o hyebere na sesa o hyebere en fama kayafa maba emfeli tinubisa na sanate yo nyamfo e bi se ba shofu o mo fa namba no mo send this kana e din e beba yi bi be yo ahwefo no antifo mo tin nyina no o fa namba no a na send this kana e din e ba e ya moako ena friend saying ebeba na edi kayafa ni edi a me nana ena yele ede ma me ntino se na wisa no o send this kana edi ebeba ye amwa obeni amwa kuni ni udi o bi send ni ba mo ni na amwa kuni ne beba na kayafa di ye me nana edi no na esa tumi ni ahoho a chese me nana di wura me mu emere ba be wo no ntino ene ma me nana din sa le din no ede to me aye kayafa ba mo akono ye din a chese no ye papa edin a papa ye le ye wo me ede to me no ntino bisa me asa na tie na mbo no me ka asemi ama atiefo nyina na sa hwefo hwem nyina tie bi azafo na adoso too much sisi e di nkrofo sika dodo nkrofo yi so strategy be brain na di nkrofo sika dia o TV ni radio so mesere mo muntie na muntie mi yie
Ebi mo ba mo yes and ma men send ma konfo be gina TV so no ka che send sika we bra na men send sika fa ma no ade nso no wo sika no ni na ade no sa se o sa ka che send sika bra sa send sika ma ha obi abetena TV so o ma loto no ade ma o ni loto ne kan ka bra no wo ni bonanza o ni me fa loto mo abetena TV so e ko ma di ni ntin wo abetena TV so se sika na me mo abetwa what about che uta bra no se no bi ah emperor no say no be Ghana for ya bani pe bia asi ye kan okure na kire mo a mompe no kure no afi ya dada mo a e kire no na no mo abrate edi su fra mountain chese oda ba oba da ba sama ai nkrofo bi say on send almost 5 million na 5 million no almost 5 million na on be boa na na sika o di 5 million mo afi ko wi e kire no sika no ambo afi mo sa pe ne ma me ko no. But how this already? What about your money? 5 million movie. What is kind of the answer that I catch on some fun man class I don't know before you Jimmy sa. Eh? Inti ada just me mo anam se na me kan yam ahon mo ni tumi a ede me yi adwuma no. Kayafa. Tumi na ahon ma me di yo yi adwuma no. Me ni bone. Na mo mo sa wo yana bi bufu na se na di bone a me di bone. Se ne ba me se ne ma fo no kora na ku kora kese no. Send sika bra na mensa mo sika nana so send sika na ma wo ena wo send sika na ma na wo tumi send ya ma wa enga adwene o ni ken kakra bi a se wo a wo di aduane ma wo yire na so ma o ma di no wo send sika kora nda ba ade no bi no send sika bi afa ma wo wo jimi a ya jibi na me kwa de na mention ma se wasifa 20 million beji 8 million na what can 20 million come on kwa ji 8 million no we 10 million so and na chese wa jimi woni mi nansa ha woni nansa because me ntwa to me angasa me amati ya ni me no me ma bi se the TV so kra na me mada because of mpasi asem ni jimi se me ankrofo di o TV so ya ti amanfo sika ya bon kwa ko ejo sika because of some asem ntina me dem sika TV so kra na me ma TV so kra na anen obi chese o hwe ba time bia kuna fu bia ni kuna waja no a obre no wadada na asa akora sa ko bobosia asa sele ama no ade no bede so sele hwe ma no on sele hwe me kana ma sa kesi su se he me se me twatro ana me yo bia za me bo bia poji bisika fere ni sama aboso ma me no na se tum ya me no ye adwuma no o me kunye fra za se so that's no way se me twatro ana me yo bia za me bo bia po aji ni sika me nye bida because I know Quran chese kwanya chese tumia ni ye dwuma na kwa bere ba fa so no ya mbɔ me dama ye be kumia fra za so me ka na ma se su biem etiefo anya hwefo ma hwɛ me no mane good screen so no fa o de fa ba me ma wadi ye mi yiwe firi sa o ha no edu akɔ chese edu akɔ ba bi foforo a ni me de wo kwa ni ji mi yiwe firi sa ha no mu wa bere dodo o bere aden just one thing, I say, conform be numbers, and I say, send the mamma send my word, what are and you say, the John to say, Emmy, Yama Titi, me just said, me my year, Ghana for yeah, bre. Now, remember, 2 1 was say, if free never be a unicorn, or be a how be a douse be ano, but what do you understand is 50 cents no, Fabra, now Mrs. Hosher and Fama. Mrs. Sasha bread within a twinkle of an eye. Mrs. Sasha bread, I'm over said, to me, you will to me. I mean, to me, I'm the man. And yes, me mamma also back to me, I'm the man. I know delay. We get your me so woman for, no cause of woman for so. The Jamaica, me bonning to me. Me margin and I'm fine, me no be a wife, but no to me. Every day. Young woman, so one number one for. Just a good gentleman who had been money. I did go on the house of Rano won't pay. It's raw. Okay, guess here. And then we pay and I'm crew, and I mean, food you crew. No more frame, a definitely in the Germany. Say, the empress, your best and yes, he can more do, see you should be a body, young woman will be our money a good one. How did you depend on number, and I'm casing his kind of man, and I'm Jabani. Ye best and this kind of motive, so yes, any use. Ye best and be real. Abana more often than would do before, and I will say pretzel. And Tiambesa best and think and not young with the paper, sir. Would be about number and my Wahana, sending a many panako, the banana.
ana nte sam do mo nkoma nche eti se ni bani tie mi anasa wo hwa me a na mabo pi hu ni se de wo kire hu nse ma so me ba ye ma ba be hu nie me bi a mi ngasa agyi mi nse mu se ni pa no obetimi aseni ni sika ma se esi anu age aba no se si a wo hwe mi ha fa man go screen so na send sika na fa na fa ba na ma le twa le di na so se sa wo she bre fa ma me di kaka kire wo se me nyaza na me mabo me mo obo da because me bo obo na mo mo tumi am no ye duma no e be kuma fi atase fa sa ti wo so esere wa bo wodi ala send sika na bra na ja nkorofo na wadi o machi asend sika asend no just want to say opportunity ana se ye amwa emu nya eti e bra na ana refa ma hebo asa makasa bebre e di ka kasa bebre am benefo ka se ndi se ahine pa en kasa makasa bebre what if I say oh so me and I send 50 cedis in Fabra. Na me fa sa aba na fa mo ne twa na di. Ana me dweno nsem bi hu a ase ana eye me hu do am sin kan the whole thing ni na. Me ti me hu di ana afa nsusu no at least papa yo ba me chen yo ti me chen he oba at least do kakra. Send scan Fabra. Na me fa sa number na me fa ma Nkorofa ba TV so aba radio so mi bra ba music e wo mu sa de Matias ba some e de fa se wo some na ha mo a me nyo mo a eye wo tie wo nkorofo no wo ye bi wan nyina me pese me firi before me firi amakwa na mo nyina ba de bi na mo ntwa na mo so me keke na mo se na mi se ma ba isi de isi tifa do mama nti me ma shofo show eni pa do no sen ama mo njilu to number ko cha Obisasa ba ya tse se enanga sa me no kasa no nipa 40 pe ena me da ba na mo ne enye se me da ba na ma nipa do a emo se se ne bi mo gina TV so kasa ona da ba na ma nipa do na ba no ena likini den aba na mo ne ma ba nte sa ma ba me de ma nipa 1000 ni nyina be bo me ne bi nipa 40 enanga sa me no kasa se sie enna nipa 40 pe ena be se mo aba enti ne se kwen se de kwan we ne be fa so e be de enti ne se phone scan o phone se si a wona me kasa na tiefo obi bia scan o phone so why serious me obi why serious no challenge me what if I say wo challenge me na hande me obi why serious scan o phone so a se scan fa bra na me fa kasa nipa 40 na me be mo aba na obi me ba mo be mo to do ba Send scan for bra. Say a commercial be scan so pay you phone so any problem. Put me frame ebia o and then you put me frame ebia papa the ceremony scope phone so. Enti no famika de pa 40 no be na nyame ya do na patututu me send abana ene scan ene ama mini problem do be ka ho. Enu ane so be di no kore na de chia na pa wa send scan ene e de aba. Me ka no kore enti na papa say me no ye adwuma na so nka no kore na woni no kore enti na e say ba sa ne ha me because me tunu what was na me ka me tunu what was say see ere de me beje me ba ba bo mu ni bie no bia sa kona no na de person ye bia no tuma ye sira motiefo sana me ka no sira nipa 40 pe na na me da ba me ne mo ho wa bi sa question pa sa question na bi sa a very good question and then me nipa 40 pe 40 no bo modin ya sa nipa 40 no be ka ho bi se ne sa 50 cedis no fa bra na me mfa ka nipa 40 no bi na o si twa ba na so de di na sa wa bra bo nse samfa ma na wa bre adan nipa betena ti so na abana mi ye ne se nipa bebreji abana na abana be liki na mo na fa go ensam bebre ni nyina nya no kurada ya ko hwisam ya za nada me kan ma sa ka tro bi ya ko hwisam se ne sa 50 cedis no fa bra fa no me se na egu screen so no na se 50 cedis fa bra na be go tusio me mo no to na ma tusio ne ka na di na wo bre adan yo mashafo am hweme and opini kase na angasa na ofi bi mu ana ko tie mu wakasa bebre wose fa na ma na egu screen na se no na frem no ma otu sho o ma loto number ne ko twa no fanze sa wo hyebe wodi hia che e don ko na wo ha ma me papa ya zan wa che wa bre ene ma woni na ho wa kire nsem bebre ni ade minimum bi ho no ma 2 million titisika 2 million to na gana city oko pizo ko je ya fana oko to e na 2 million wo tira waka wasma chu obi akopɛ besia o ma o so opo bi eni abre wo mo kire wo
how be also for 50 Ghana cedis it is 500,000 send the former was say wo phone so betimi asem wo phone so say say ni so a wo betimi or chima wo betimi ede akwa send e wo mobile money account bi e dey my no so be frɛ no say bia nana me din di say na mo ni ba fo ti na wo say na wo send ni aba mo bi kamu bi enti minister of phone so say enti me kwa paste ka kwa send ni ama obetu odin ato ho na wo so de wa kamu bi enti frem sesi a Lucas o betimi afrem frem send me abano send usika efama no na do to number sesi a o say wo frem sesi a me ni ti e ka say before ma go pre ba peni etu frem na ba peni na ba peki o peki a abana aye ready o me brele ya e brand sa aka kre bi na me ta na so e brand me peni for the man ya me de ba aso yi ya sa o say fa na ma na egu screen asem or no too sure na unso papa kutwa na unso udi nana every ya e bi die o so ka bibi kakra kire ma hwefo no munso hu se ampa kakra me ka kire ahwefo na tifeti mi na se wodi ka so gorofo bebre ahwe ama usika ye di kura na ye kan kura na tese mutumi kan e no kure na mum da pese ma wote ho ase na se ye wo ikra ene we kura kron so me na hwe o da so me na hwe obu ho no ma ba ko na so ye anase bia na office bia na se bibisa enioma ko hu no ho no kura no se normally most of times no and na ya da mo Ghana fa na se before obeko no sisi anase wa ye obibi anu sika na she fo ko ka se ko fa ba no ko tu sika no da ba ade no be dey no amo aba na so na ba koro no amo ana de koro ko ye anyi ye simple man ni nyim me ba wo ngo bi adu a ana ba wo hu pa da bisi ya ade da ha no anu to pepa e ni ma me ya no 2 minutes wa ho 2 minutes me mu a me de ye aduma but enye blessing anase bibi kuntan na me ye no e na kire se mo tumi enti sa so me na hwe wo de so me na hwe na at the end of the day no one kasa na baba be du madanse fa numbers na egu screen no se no fa na se le sa 50 cedis no fa bra na me mo aba le twa na di me mo lo to na ma na twa di no bra ho sesa na dia se wo baba se ni sika se na wonya hwe hwe so no me sra wo en je se mistake ni bi bo modia se 50 cedis no ebi ni wo fun so kura wo de se na me di kaka na nipa 40 na na me di aba na mo bo modia se nipa 40 no baka ho bi Jamaka no Babinba tie sa asem na meka no ntie no nsantie ni yanko ye mistake sense ni sika fofora fa obi le chire no ma be gina radio so ana so ma ha me so se ana me se ni sika mo bi na kwesi ana se yesi me pesa bete sa so re bi nti na sika na bi so ameka no esrawo se ni sika fa bra na me mo aba no me mo to na ma lady na wa bra bo na se sa fa ma yo senya na kan se bla no mo bla ba se na ye beda wase pa se me bra na ye bra na sa be na mpinifo de ma no aye bre wo senya mo so mo loto number 2 sure na mo so wa pa kutwa na mo so odi asesa o shebre me da obi bia la se eda ma hwefo ni na se sambo nya daje ene ye bre edi ama me na mo woti etie me ne obi kase a me ba na tebe twetwe nkomo na so di me mu nsem atuja me da me krama info ni na se ni aboafo aba bebo a me ma me betwa aheni na me da mu na se na mo sum for Felix esi obistifa me da se me dra na ye dra nana mi jinidi pa enti won so fa na ma na egu screen ase no na won so send 50 cedi na won so le mo too sure na ko de kutwa na me jese na mi jinidi pa ba me ba ma ba be hu niema bebre ni niema wo ye ni ade majinedi se ya kan wo ye fidi so say ye ma wo bie ye nyo bie interview bie e wo so aji wo bia me nkasa me di meni aba wo so ye na masa ji wodi ma ba be hu niema before ye be mo wankasa no aba ye fidi so aba be na say interview ni ade a ye ni kan ba ye wo underground ansa ba ya ba wo ni physical aba be de aba bitwa eti na na de bi jinidi Ashafa mo shami unsu jinidi na unsu ju tu shio uloto number leko kucha ese me da mashafo ni na ase me da kama afo e ba ya se me da bright ase
ane Michael Muna Madam Asina Sham some come on you kaya by a baby child be out for Madam Macram Baba. Owonyi makochem nyame minyi wonama musuro osande iye mepojifu se matamfo doso denara owerati ibejimi nazimesie wataban kasi nasi Jifu wa kwenye na remo ishe meti finyi mi mayina oh biara mokono werazi tawuhu eti na mamu hunde utumrutu nyinado hey eja Jimmy, I bring you nara on up them intimity slow. So how no yes it nara ne any taduni nasa wasn't to share mete mamu hunde taso. On of them emi amameti slow.